ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ سپریم کورٹ میں بڑھتی ہوئی تقسیم اور فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کا معاملہ، اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور ملک کے اندر وقت پہ الیکشن ہوں گے، ایک ٹائم پہ الیکشن ہوں گے، وقت پہ حکومت چھوڑیں گے۔ جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے IMF کا پروگرام، یعنی کہ وہ معاہدہ تقریباً ہو گیا ہے، ملک کے اندر ایک بہتری کی ایک ڈائریکشن ہے، ملک کے اندر کچھ انڈیکیٹرز بھی بہتر ہیں، جس طرح ڈالر، جس طرح روپی، اور اسی کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج جس طرح بڑھائے، اور پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کامیاب ہو پائے گی۔ دبئی ملاقات میاں صاحب کی، زرداری صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا ہوگا۔ مجھے جوائن کیا ہے محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ ہیں، سینیٹر ہیں، سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ نثار صاحب، IMF کے ساتھ معاہدہ، معیشت میں کوئی استحکام، بہتری آئے گی، کیا کہیں گے؟ پاکستان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہ بات تھی، ڈیفالٹ میں گیا، ڈیفالٹ میں گیا، ڈیفالٹ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ممالک ڈیفالٹ میں نہیں جاتے، لیکن ریوائیو بھی کر جاتے ہیں، اور ہم نے اپنے لیے بھی یہ کہنے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جی ہم ساری امیدیں چھوڑ بیٹھے ہیں اور بس ختم ہو گیا پاکستان، ایسی بات نہیں تھی۔ اس میں IMF کا معاہدہ جس حکومت نے بھی کیا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ ٹرانچ ملی تھی۔ ٹرانچ ملنے کے بعد دھوکے بازی ہوئی، اور ایک ادارہ جو ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آتا ہے وہ لگ بھگ خفا ہو گیا۔ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ہمیں بہت زیادہ شرائط ماننی پڑی، جو IMF کی نقطہ نظر سے پاکستان کے لیے بہتر ہے، لیکن پاکستان میں اندر رہنے والے جو دوست ہیں وہ تھوڑا سا خائف رہے کہ ٹیکسیشن اور سبسڈی کا نہ ہونا اور فلاں کرنا، یہ کرنا، اس طرح سے بات۔ لیکن بہرحال مدد تو ملی، $3 ارب۔ اس کے پاکستانی روپوں میں اگر کنورٹ کرو تو آپ کو پتا ہے کتنا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر قرضے بھی ہیں جو ہم نے اتارنے بھی ہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جی قرضہ لے کے پھر پرانا قرضہ اتارا جاتا ہے، تو ایک جو امید بندھی تھی وہ تو خیر ٹیکل ہوئی، اور IMF کی خوشنودی میں دوسرے ممالک بھی کم جھجک محسوس کرتے ہیں پاکستان کو مدد دینے میں۔ ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان لائق ہے قرضہ دینے کے لیے۔ قرضہ ہم ورلڈ بینک سے بھی لیتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی لیتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی مل سکتا ہے وہاں لیتے ہیں، اور قرضہ لے کر ہم اپنے کاروبار زندگی چلاتے ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے اور جس میں دوسرے اخراجات بھی ہیں۔ اپنی ہماری انکم جو ہے وہ FBR، صوبوں کی انکم، سیلز ٹیکس آن سروسز، مرکز کی بھی سیلز ٹیکس کے تھرو، انکم ٹیکس کے تھرو، انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو، ڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو خزانہ بھرتا ہے، جو اس سال کہا گیا تھا کہ جی اس میں ریکارڈ ریکوری ہوئی تھی اس سال، اور وہ 7,000 ارب تھا، پتہ نہیں کتنا تھا۔ تو یہ اپنے وسائل کو بڑھانے کی ضرورت ہمیں رہے گی۔ قرضہ تو قرضہ ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ ہمیں اپنے وسائل بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری معیشت جو ہے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں۔ ہمارا کنٹریبیوٹری فیکٹر جو ہے وہ بہت تھوڑا سا کم ہے، رہتے ہم 26 کروڑ اور 27 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، اور ٹیکس دینے والے 2-4 لاکھ ہی ہوں گے۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اکانومی کو ڈاکیومنٹڈ کرنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ ہے، کہ جو بھی ہو، ریٹیلرز ہوں،
जो भी तो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री है डॉक्यूमेंटेड तो रिटेलर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो माल बनाते हैं तो बेचते रिटेलर्स हैं, और रिटेलर्स अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लगाओ हम पर भी टैक्स, जितना इंडस्ट्री पर टैक्स की छूट है। वैसे तो कानून ये है कि अगर इंडस्ट्री वालों को 4 लाख रुपए की बचत पर छूट है, इसी तरह से एग्रीकल्चरिस्ट को भी छूट है 4 लाख, इक्वल है इस तरह से। उसके बाद स्लैब्स हैं कि इतनी बचाओगे तो इतने देंगे, इतने बचाओ तो 15% होगा, इतने बचाओ तो 5% होगा, इतना बचाओ तो 10% होगा, जो भी है। ये इस तरह के सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होने चाहिए। सही। नहीं तो फिर तो आपके पास था ना पाकिस्तान का प्लान बी कि हमारे जो एसेट्स हैं हम उसको बेचना शुरू करें। एसेट्स हैं हमारे पास, मिल्कियत बनाई हुई है हमने, बहुत सालों लगाए हैं, मिल्कियत बनी है, लेकिन बेचने से फिर वो हमारी नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो हमें वो जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है टैक्स नेट, उसको बढ़ाने के तरीके दिखने चाहिए। निसार साहब, आपने जिस तरह कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने जो मुआहिदा किया, इस मुआहिदे के साथ आपको आर्जी रिलीफ तो मिलेगा, एक टेम्परेरी रिलीफ, मैंने कहा हाँ, और आपको जब तक एक जैसे मीसा के मैशियत की बात की जाती है, एक पॉलिसी की बात की जाती है, अब वो नहीं हो रही। अब भी जो बोझ पड़ेगा टैक्सेस का, वो तो गरीब आदमी पे पड़ेगा। पीपल्स पार्टी तो गरीबों की जमात है। देखिए मेरे साईं, मैंने जब कहा कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है जिसपे अगर वो बचत करता है 4 लाख तो उसको छूट है। अब एग्रीकल्चर का मतलब हुआ है आबादगार, हारी नहीं, किसान नहीं, मजदूर है, उसको बुनियादी तनख्वाह इतनी है, डायरेक्ट टैक्स उस पर भी नहीं है, डायरेक्ट टैक्स मजदूर पर भी नहीं है, ग्रेड 1 का जो भी है, हारी पर भी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स रिटेलर्स पे हो सकता है, फैक्ट्री वालों पे हो सकता है, सरकारी मुलाजमीन पर हो सकता है, क्योंकि तनख्वाह उसकी टैक्स कट के बाद में मिलती है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में से कट के बाकी उनको मिलता है। ये आम आदमी पे है इनडायरेक्ट टैक्स। माचिस की पुड़िया ली, टैक्स भरा, सुई धागा लिया, टैक्स भरा, खाने पीने की चीजें ली, टैक्स भरा। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाती हैं, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी मुल्क है वहां चलती है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज ये इस तरह से है, इनडायरेक्ट टैक्स चलती रहती हैं। गरीब आदमी को खाने पीने की अशिया पर हद से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो आसान हो जाए। सही। लेकिन अगर वो आसान होती है तो काश्तकार जो मेहनत करता है उसको उजरत नहीं मिलती। आप नर्ख लगा देते हो, लेकिन काश्तकार की काश्त करने में जो खपत होती है, अगर उसका आप ख्याल नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। एक तरफ से तरीका है कि जी इनकम बढ़ाओ कि महंगाई का मुकाबला कर सके, दूसरा तरीका है सब्सिडी दो कि भाई महंगाई न हो इतनी। इसमें सिलसिला कारोबार जिंदगी, कारोबार हुकूमत इन्हीं चक्रों में रहता है कि क्या करें। अब आपने क्यों बढ़ाई बुनियादी तनख्वाह, इनकम बढ़ाई ना। सही। आपने क्यों बढ़ाई गंदम की प्राइस, इनकम बढ़े ना। आपने दूसरी इजलास की कीमतें क्यों अनाउंस की हैं कि इनकम बढ़े, कि वो महंगाई का मुकाबला कर सके। तरीका यही है। सर, क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? 9 मई जिस तरह के वाकयात हुए, 75 ईयर्स में ऐसे वाकयात कभी नहीं हुए। इदारों के ऊपर हमले, जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर हमला, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला, शुहदा की यादगारों के ऊपर हमला, पाबंदी लगनी चाहिए? मैं इसके खिलाफ हूं। पाबंदी लगने से क्या दूसरी जमात निकल आएगी? एक जमात के नाम पर तो आपने वो जो तंजीमें थे, मजहबी तंजीमें, उसको आपने कलअदम करा दिया था, मतलब बैन किया था। तो क्या वो जिंदा नहीं है? किसी और नाम से चल नहीं पाए? नैब पर पाबंदी लगी थी तो क्या एएनपी नहीं बनी? सही। एनडीपी नहीं बनी? तो ये सारी चीजें बेकार चीजें हैं। पार्टी का क्या कसूर? लीडर अगर गंद कर रहा है तो उसमें पार्टी का क्या कसूर?
लीडर का कहना वो रास्ते दिखाने हैं जो गलत रास्ते पे भी ले गया लोगों को, ये गलत बात है। लेकिन पार्टी का क्या कसूर है? पार्टी वही कर रही होगी जिस तरह से बिहेव किया गया। पार्टी को खुद से तो ये अकल नहीं आई होगी ना कि जाओ जी वो चागी का जो सिंबल है उसको जाके जलाओ, या मियांवाली में वो एम आलम का रखा हुआ जहाज जो मियांवाली में था उसको जला दिया, या फिर जिन्ना का नाम जिस घर पे रखा हो उस पे हमला किया जाए। ये पार्टी के कारकुनों में जब तक बताओगे नहीं तब तक नहीं होगा ऐसा। और फिर हमें तो अभी सुना है कि जी कन्फेशंस भी मिल रही हैं कि हमें बाकायदा ट्रेन भी किया जाता था, हमें जहन में बात डाली भी जाती थी, और जब से इमरान खान निकला था तब से बात यही तो कर रहा था, तब तो यही तो कर रहा था, उकसा तो रहा था। नाम लेना कि इन्होंने साजिश करके मुझे निकाला है, जो भी झूठ था। नाम लेना कि जी अमेरिका ने मुझे झूठ साजिश करके निकाला, वो जो भी झूठ था। अब झूठ के पलंदे बांधकर कौमों को इस तरह की अगर राह दिखाई जाएगी तो जाहिर है उनकी सोच बदलेगी। सर ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। चेयरमैन पीटीआई को फौजी अदालतों में केस चलना चाहिए क्योंकि सहूलतकार वो था, वही इसके पीछे था, प्लानर वही था, सब कुछ वही था, उसके खिलाफ केस चलना चाहिए। मैं ब्रेक के बाद आऊं तो आपसे पूछूंगा, नहीं ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिगराज। चेयरमैन पीटीआई का सर ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। देखिए साहब, ये टेहरियान का अब्बा अपने दौर में कहता था कि कानून सबके लिए एक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब के लिए एक कानून हो और अमीर के लिए कोई दूसरा कानून हो। ये बात वो खुद करता था। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स का आइन में जिक्र है जिसमें उस वक्त सब पार्टियों ने वोट दिया था, उसमें शायद इमरान खान भी था। ये भी है कि इमरान खान की हुकूमत में कोई 20-30 लोगों की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुए हैं। सजा हुई है 29 लोगों की। 29 लोगों की। 29 लोगों की। उस वक्त भी इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स पर एतराज नहीं था जब वो प्राइम मिनिस्टर था। आज अगर मिलिट्री कोर्ट्स ने या उस मिलिट्रियों ने तनसीबात पर हमले को जवाज बना के केस बनाए हैं, और जवाज नहीं है, ये गिरी हुई हरकत है, एक्चुअली ये गिरी हुई हरकत है। उसके इसलिए मैं कह रहा हूं गिरी हुई हरकत कि इसने खुद एक वीडियो मैसेज चलाया कि मुझे एक फैब्रिकेटेड केस में अरेस्ट करने जा रहे हैं, मैं पता नहीं कौन से फिर बात कर सकूं कि न कर सकूं, आप निकलो और हकीकी आजादी के लिए निकलो। ये 3 जुमले थे मेन जो उसके चले, और उसके बाद जो आपने देखा सो हुआ। हर वो चीज जिस पर पाकिस्तान फख्र करता है, एटम बम पर, 65 की जंग पर, जिना पर, इन पर तो फख्र करता ही करता है ना। बेशक रेडियो पाकिस्तान पे भी फख्र करता ही करता है। निशाना बने भी वही फख्रिया चीजें कि पाकिस्तान के पास एटम बम क्यों है, पाकिस्तान ने 65 में इतने अपने नाम क्यों कमाया, जिना कौन था, अटैक तो वो था ना। कोई ब्रिगेडियर रहता है नहीं रहता है वो अलग इशू है। घर का नाम है जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान है, एटम बम का निशान है, और वो जहाज को जलाना वो निशानी है 65 के जंग की। और तरगीब हुई थी, गए। अभी तक मुझे नहीं मालूम क्यों एफआईआर में नाम उनका नाम डाला गया या नहीं डाला गया, और खुद ही के बनाए हुए उसूल पर अगर उनके वर्करों पर मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है तो ये लीडर तो खुद को अपने आप को पेश करे ना। सही, खुद को पेश करे। वैसे अगर बात करो तो सिविलियन कोर्ट्स ने क्या अपना नाम कमाया? उन्होंने एक माफी मांगी 4 मार्शलों को कंडोन करने की। सिविलियन कोर्ट थी ना, सुप्रीम कोर्ट थी ना, 4 दफा उसकी माफी मांग चुकी है सुप्रीम कोर्ट। भुट्टो का केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे फांसी दी, और फिर इतनी शर्मिंदगी हुई कि किसी के केस में भुट्टो साहब के केस का रेफरेंस भी नहीं सुनते।
PLD میں ذکر نہیں ہے کیس کا. تو سپریم کورٹ میں بھی اگر کوئی جاتا ہے تو ان کے کریڈیبلٹی بھی سوالیہ ہو گئی ہے. اور ملٹری کورٹ پہ تو ویسے ہی ہر ایک حملہ کرتا ہے کہ جی ایسے ہیں ایسے ہیں. وہ یاد آتی ہے ضیاء الحق کے زمانے کی کہ 2 منٹ سننی بات پھر فیصلہ سنا دیا کہ جی 6 کوڑے اور 10 کوڑے اور 50 کوڑے. ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ آئین میں ووٹ دیا گیا تھا جب رد الفساد ہوا تھا, صحیح, جب ٹیررسٹ کے خلاف باتیں ہوئی تھی. تو پھر اگر اس کو بھی ٹیررزم کے زمرے میں لیا جاتا ہے حرکتوں کو, تو پھر تو بنتا ہے نا کیس. صحیح, پھر تو کیس بنتا ہے. صحیح, فیئر انف. عدالتوں میں یعنی کہ سیاسی فیصلے پارلیمنٹ کے میدان میں ہونے چاہیے. عدالتی میدانوں میں ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہمیشہ فیصلے وہیں جو بھی سیاسی جماعت ہو وہاں لے کے جاتی ہے, جو نہ ہونا چاہیے. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں, نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں کو آئین کی تشریح کرنی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. حکومت کی آئین سے کوئی کھیڑ ہو, تشریح اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے, لیکن میں عدالت کو جا کے کہوں کہ الیکشن کراؤ, الیکشن جس نے کرانا ہے اس نے کرانا ہے. اور عدالت کون ہوتی ہے مجھے مشورہ دے کے سیاسی پارٹیاں آپس میں اکٹھے مل کے بیٹھو. مل کے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ الیکشن تو الیکشن ہے. الیکشن تو الیکشن. سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھے اور کوئی ڈیٹ چینج کریں اور ڈیٹ کوئی سیٹ کرے. نہ عدالت کا یہ کام تھا, نہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. نہ سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہے جیسے عمران خان نے ابھی کہہ دیا IMF کو کہ یہ الیکشن کی گارنٹی کراؤ. ارے پھر تم IMF سے بات کر رہے ہو. الیکشن کا IMF کے ساتھ کیا تعلق؟ ہمارا آئین ہے, ہماری الیکشن ہے, ہماری حکومت ہے. تم کہتے ہو بیٹھ کے IMF سے کہ جی الیکشن کی گارنٹی کراؤ. یہ کیا تک کیا ہے؟ یہ کیا سمجھ میں آتی نہیں بات. پاکستان ہے, پاکستان کی صورتحال کو تھوڑا بہت ٹھنڈا کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, تھوڑی سی اسٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم چل رہے ہیں. سیاسی ایکرمنی نہیں ہے, سیاسی عدم استحکام جو پہلے محسوس ہو رہا تھا وہ نہیں ہے. اب یہ سارا کچھ ہم کر چاہیں تو پھر ظاہر ہے اسمبلی کی مدت پوری ہوگی, اسمبلی چلی جائے گی, کیئر ٹیکر حکومت آئے گی. ٹیکر حکومت کو 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں جو بھی الیکشن کرانی ہے کرانے کی رہے گی پابند. لیکن پابندی پر بھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو سپریم کورٹ نے بھی جو کہہ دیا کہ جی صرف پنجاب میں الیکشن ہو, انہوں نے کیوں نہیں کہا KP میں الیکشن بھی ہونے چاہیے؟ صحیح ہونے. وہ صرف پنجاب کو یاد کر کے بیٹھ گئے, KP کو کوئی پوچھا ہی نہیں. 8 مہینے ہو گئے, KP کے لیے ایک لفظ نہیں ہے سپریم کورٹ سے. یہ کیوں؟ سر بہت سے سوال آتے ہیں, سپریم جوڈیشری کے بارے میں بھی سوال آتے ہیں. اسی طرح سے ملٹری کورٹ, پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیوں بنایا گیا تھا؟ نواز شریف کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں نہیں تھا جوابدار, وہاں جاتا تھا نا. پہلی سزا جو اس کو ملی تھی ڈبل عمر قید کی سزا. ڈبل عمر قید کی سزا نواز شریف کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے دی تھی, وہ 12 اکتوبر والے قصے میں. وہ بھی تو سویلین کورٹ نہیں تھی, وہ بھی الگ سے کورٹ بنائی گئی تھی. تو جو ہے سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. نثار صاحب, آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اسمبلیاں وقت سے پہلے ڈیزالو ہوں, وقت پہ ہو تو 60 دن. ٹھیک ہے. پنجاب اور KP کے کو 90 دن سے زیادہ ہو گئے. یہ جو نگراں سیٹ اپ بیٹھا یہ آئینی ہے؟ ٹھیک ہے, بات سنیں. پھر اگر آئینی نہیں ہے تو سو موٹو کدھر گیا؟ صحیح. انہوں نے خود اس معاملے کو ایسا کر دیا. الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ صدر سے پوچھو کہ کون سی تاریخ پہ الیکشن کرانے. صدر صاحب نے بھی 90 دن کی بات کو اس سے آگے بڑھ کے اور پتہ نہیں کون سے مہینے میں 30 تاریخ کا اعلان کیا تھا. اس 30 سال کے بعد پھر 14 مئی ہوا, وہ کورٹوں نے اس کو 90 دن سے اوپر لے گئے. میں پھر یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کورٹوں کو آگے لے جانے کی کس نے اجازت دی؟
الیکشن کمیشن نے کہہ دیا نا کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس امن امان کی لیے وہ نفری نہیں ہے کہ میں کرا سکوں الیکشن, میں نہیں کرا سکتا الیکشن. مان لی نا کورٹ نے بات, مان لی نا کورٹ نے, 90 دن سے اوپر ہو ہی گئے نا. اور اس کے بعد کیئر ٹیکر چل رہی ہے, اس کو آپ غیر آئینی نہیں شاید کہہ سکتے, لیکن کیونکہ یہ کورٹ کا نوٹس میں آنے کے ساتھ چل رہی ہے, کہہ رہی نا آئین کی تشریح کورٹ کے حوالے ہے, اور کورٹ اس بات پہ چپ ہے, تو پھر میں اس کو غیر آئینی کیوں کہوں. ٹھیک ہے سر, الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے جا رہے ہیں جنرل, انشاءاللہ یہی کہہ سکتا. آگے نہیں بڑھیں گے. کنفیوژن جو ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال کے لیے آگے بڑھ جائیں, کچھ ایسے حالات پیدا ہوں, کچھ ایسی چیزیں ہوں, کیونکہ اب بلاول صاحب نے بھی یہی کہا ہے, چیئرمین صاحب نے, نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد. ہاں, تو وقت پہ الیکشن, ہم نے تو یہ موقف دیا ہوا ہے کہ نہ وقت سے پہلے الیکشن چاہیے نہ وقت کے بعد الیکشن چاہیے, ہمیں پراپر ٹائم پہ الیکشن چاہیے. ٹھیک ہے. اسمبلی کا ٹرم پورا ہو رہا ہے 12-13 اگست کو, ٹھیک ہے, اور اس 12-13 اگست کے بعد اسمبلی نہیں رہے گی, پھر ہوگا کیئر ٹیکر حکومت کا ٹائم, 2 مہینے ہو یا 3 مہینے ہو. ہم اپنی تیاری میں ہیں, کینڈیڈیٹس کی جان پہچان اور چھان بین ہو رہی ہے, اپلیکیشنز انوائٹ کی ہوئی ہیں, ہم اپنی تیاریوں میں ہیں جس میں ہم اپنے طور پر آگے بڑھیں گے. اب یہی بات میں آ رہا ہوں, جب پنجاب کی حکومت 8 مہینے تک چل سکتی ہے تو کیا مرکزی حکومت یہ نہیں سوچے گی؟ اب وہ صدر ضیاء الحق نے اپنے پاس ایک رکھا تھا قانون کہ جی الیکشن کی ڈیٹ صدر دے گا, اور اسی پہ یہ چل رہی تھی ساری حکومتیں. اب وہ عارف علوی صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے, واپس لے لیا گیا, اور اب یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا. اب الیکشن کمیشن با اختیار ہے الیکشن کرانے کے لیے. اب وہ با اختیار ادارہ کیا عذر لنگ بناتا ہے نہیں بناتا, اس کا نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. بریک کا ٹائم اگر بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, سینیٹر, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر, اسٹوڈیو میں ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار صاحب, پیپلز پارٹی سندھ کے اندر مضبوط ہے, بار بار ان کو زیادہ میجورٹی ملی ہے جب بھی اقتدار میں, 3rd ٹینیور ہے ان کا. کراچی کے اندر آپ کا میئر آیا ہے, پہلی دفعہ آیا ہے, آپ کی میجورٹی ہے. حیدرآباد کو بھی یاد, حیدرآباد میں بھی پہلی دفعہ آیا. اور اپنا بلوچستان کے اندر آپ کی پارٹی بڑی مضبوط ہے. پنجاب کے اندر تحریک انصاف کا حشر نشر ہو گیا, انہوں نے خود کیا, وہ اپنے وزن سے خود گر گئے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پنجاب میں کوئی میجورٹی, آگے حکومت بنانا, الیکشن آ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں ہوتی تھی, اب کچھ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کی شمولیت حوصلہ افزا ہے, اور ابھی بھی 2 مہینے الیکشن کے ڈائنامکس ہوتے ہیں اپنے, اور ہم اپنی کوشش میں ہیں, ہم اپنی کوشش جاری ہے ہماری, ہم کوشش میں جاری رکھیں گے. الیکشن کا شیڈول ہی نہیں آیا ابھی تک, تبھی پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ کتنے ہیں اور کیسے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ بات تو تب ہوگی جب الیکشن کا شیڈول آئے اور نامینیشن پیپر بھرے جائیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, چاہے ساؤتھ پنجاب ہو, نارتھ پنجاب ہو, سینٹرل پنجاب ہو, جہاں بھی ہو, پورے پنجاب میں ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور سر 2 سیاسی جماعتوں کی آمنا سامنا ہوگا نا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ضروری نہیں, تحریک انصاف تو اب نہیں ہے, ضروری نہیں. استحکام پاکستان پارٹی بھی. دیکھیں بات سنیں, میں نے کب کہا کہ تحریک انصاف نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ عمران خان کی لیڈرشپ ٹوٹل ایکسپوز ہو چکی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا. اس کے ساتھ لوگ کمیٹڈ نہیں تھے, اور انہوں نے ریل بھر دی چھوڑنے کی. یہ بات لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اس کی نیچی لیول تک تنظیم نہیں تھی, پارٹی میں الیکشن نہیں تھے, اور ہیرارکی اس طرح سے ہی تھی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پارٹی بنائی وہ سختی برداشت نہیں کر سکے. سنو سختی برداشت کرنے کا تو پھر بھٹو سے سیکھو. بھٹو صاحب کا خود
लोगों का जलाना अपने आप को, MRT की तहरीक में गोलियां खानी, कोड़े खाने, फांसियां खानी। बेनजीर साहबा की जदोजहद को याद करो, वो 12 अक्टूबर हो, 27 दिसंबर हो, या उससे पहले हो, उसके बाद हो, ये सब वो कमिटमेंट जो होनी चाहिए थी वो इमरान खान साहब अपनी जमात में पैदा नहीं कर सका और वो फेल हुआ। आज उसकी पार्टी के लिए आप कह रहे डावाडोल है, अपने बोझ से खुद गिर गई, उसमें उसका ही कसूर है, मेरा तेरा कसूर नहीं है, ठीक है। रही बात कि मैंने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, ठीक है। वहां 3-4 पार्टियां हो गई, PMLN भी है, पीपुल्स पार्टी भी है, अब नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, PTI भी है। ये चारों पार्टियां मुझे लगता है कि शायद अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगी, और हो सकता है स्प्लिट डिसीजन आ जाए पंजाब के अंदर। फिर इलेक्शन के बाद कौन किसके साथ अलायंस में जाता है, ये एक और इशू होगा। बड़ी मेहरबानी सर। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मुल्की सियासत के हवाले से, मैशियत के हवाले से, सियासत के हवाले से और आने वाले इलेक्शन, और पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ी मेजॉरिटी के साथ, जिस तरह सिंध के अंदर है, कराची हैदराबाद के मेयर भी उनके हैं, बड़ी पावरफुल सियासी जमात एक दफा फिर पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बनी है, भुट्टो साहब ने लाहौर में उनका बुनियाद डाला था, एक दफा फिर पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर मजबूत होने जा रही है। इसी के साथ ये इजाज़त, अल्लाह हाफिज।